अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 27 नवंबर है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना कॉम्प्रोमाइज्ड मरकजी क़यादत की असलियत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है। हादसात और सानहात ऐसे नहीं हो जाया करते। कल जो डी चौक के ऊपर सानहा हुआ है, उससे पहले क्या कुछ होता रहा, किसने कब क्या किया, मरकजी कंटेनर्स की लाइटें कितनी देर तक जलती रहीं और कितनी देर पहले बंद कर दी गई। बुशरा बीबी अचानक कहां चली गई। अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। लोग ये समझ रहे हैं कि वो बीमार हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनको जानबूझकर नहीं लाया गया, लेकिन उनकी बहन इस हवाले से एक और बड़ा दावा कर रही है। इस सारे मामले के अंदर सोचना सिर्फ इतना है कि अगर किसी के 100 कारकुनान, जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है, अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने थोड़ी देर पहले किया है दावा कि उनके 100 साथी शहीद हो चुके हैं, इससे ज्यादा शहीद हो चुके हैं, ये उनका दावा है, और मुतादिद जख्मी हुए हैं और बहुत सारी लाशें हमारी गायब कर दी गई हैं, ये अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं। जिनके 100 साथी शहीद हो जाया करते हैं, क्या वो इस तरह वापस चले जाया करते हैं? यह पहला पैटेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को देना पड़ेगा और देना चाहिए। क्या इमरान खान साहब अगर सिविल राइट्स के लिए और अपने हक के लिए इस तरह बाहर निकलते तो वो भी अपने कारकुनान को इस तरह मरता हुआ खुदा न ख्वास्ता मुबैना तौर के ऊपर छोड़कर चले जाते? ये दूसरा सवाल है। तीसरा, ये जो कहा जा रहा है कि धरना जारी है, क्या धरना खला में जारी है, हवा में जारी है? ये सिर्फ बात की बात है। इस तरह तो आप 4 अक्टूबर को डी चौक के ऊपर ही मौजूद थे और उसके बाद से पिछले 2.5 महीने से डी चौक के ऊपर ही खड़े हुए। इस तरह अगर आप समझें तो इसका पूरा डिटेल जो पोस्टमार्टम है मैं आज करने लगा हूं तफसीलात के साथ। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद है, उसको जाकर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाइए। इसके अलावा अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहां आकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर बार बार नीचे कमेंट्स के अंदर ना मांगे। मेरी नजर में टॉप स्टोरी कॉम्प्रोमाइज्ड मरकज़ी क़यादत और सानहा डी चौक। कभी भी इस तरह के हादसात और सानहात अचानक से नहीं हो जाया करते। लाइट्स ऑफ हो जाएं, आप कहते हैं कि हमारे सैकड़ों लोग जो है वो जख्मी हुए, 100 के करीब शहीद हो गए। अगर आपकी राय में यह मान भी लिया जाए, जो फिगर सरकारी अस्पताल दे रहा है उसको हम गलत मान लेते हैं। 2 मिनट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही है, अली अमीन गंडापुर साहब जो क्लेम कर रहे हैं, उसको हम मान लेते हैं कि इतने लोग थे और उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं इनके मुताबिक। तो फिर भाई ये सब कुछ देखता जो शख्स होता है, क्या वो अपने साथियों को या उनकी लाशों को छोड़कर चला जाया करता है? 2 मिनट के लिए पैटेंट क्वेश्चन है मेरा। दूसरा पैटेंट क्वेश्चन, बुशरा बीबी साहिबा जो लीड कर रही थी तमाम प्रोटेस्ट को, इमरान खान साहब की अहलिया है, उन्हीं की कॉल के ऊपर आप लोग डी चौक पहुंचे थे। जिस वक्त आप डी चौक पहुंच रहे थे उस वक्त केपी के हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर साहब ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत हमने कर ली थी, उनको मना लिया था संज्ञानी के लिए, लेकिन बुशरा बीबी ने यह जोर जबरदस्ती की और डी चौक लेकर जा रही हैं। अब बैरिस्टर साहब कौन है? वो तर्जुमान है केपीके के वजीर आला के, वो तर्जुमान है केपीके के हुकूमत के। वो ये पहले कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पीके गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा होगा। यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर उससे बढ़कर सवालिया निशान, अली अमीन गंडापुर साहब अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहते हैं कि हमारा धरना जारी है, धरना इमरान खान साहब खत्म करेंगे। भाई कहां जारी है? और भाई कहां बैठे हो तुम लोग? कहां पर एहतजाज कर रहे हो? जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो वही धरने की जगह। अगर यह करना था तो इस्लामाबाद आने की जहमत क्यों की थी? इतना लंबा रास्ता क्रॉस करके आने की जरूरत क्या थी? वहीं केपीके के अंदर असेंबली में धरना दे देते, या खला में हवा में धरना दे देते, या आप ये कह दें कि हम पिछले 100 साल से धरना देकर बैठे हुए हैं, हमारे राइट से मिले। ये कह देने से हो जाएगा? इस तरह तो पूरी दुनिया धरना देकर बैठी हुई है क्योंकि ट्रंप आ गया। मतलब ये सोच की बात है ना, माइंडसेट की बात है। फिर करोड़ रुपया फीकस शहादत का ऐलान कर देने से क्या उन जख्मियों के जो जख्म हैं वो ठीक हो जाएंगे, या जो लवाहकीन हैं उनके दिलों के ऊपर जो एक मोहर लग गई है जख्म की, क्या वो मुंतमिल हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरे ख्याल में मरकजी क़यादत जो ये सारी बातें कर रही है
اس کے سوچ میں نے بڑے سوچ سمجھ کے ڈیٹیل میں انسائڈ انالیسس کر کے اب میں اس پوائنٹ آف ٹائم تک پہنچا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر پوسٹ مارٹم کر دینا چاہیے. دیکھیں ڈی چوک تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں تھا. میں اس سے پہلے کہ باقی لوگوں کے کامنٹس شیئر کر کے اس کا مزید پوسٹ مارٹم کروں, عوام اسی طرح پہنچا کرتی ہوتی ہے. عوام کا ریلا اسی طرح کسی پوائنٹ کے اوپر اکٹھا ہوا کرتا ہے. عوام آرمڈ نہیں ہوتی, ان کے پاس گنز نہیں ہوتی, بندوق نہیں ہوتی, ان کے پاس تلواریں نہیں ہوتی, بھالے نہیں ہوتے. بہت سارے احتجاجوں میں وہ بھی ہوا کرتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتے. عام لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح نکلا کرتے ہیں. وہ اپنے رائٹس کے لیے نکلتے ہیں, اپنے ساتھ ناانصافیوں کے لیے نکلتے ہیں, اپنے مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے نکلتے ہیں, اور پھر وہاں پر حکومتوں یا ریاستوں کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. دوسری طرف آرمڈ ایک پوری ریاست کھڑی ہے, حکومت کھڑی ہے, وہ چاہے جتنی زور زبردستی کے ساتھ اس کا استعمال کرے اور مسل ڈاؤن کر لے. لاکھوں کا مجمع بھی ہو, اگر 50 گولیاں فائر ہو جائیں تو لاکھوں کے لاکھوں لوگ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. عوام اسی طرح آیا کرتی ہوتی ہے. لیکن اس سرکار کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ آپ سے اتنا نہیں برداشت ہوا کہ عوام آئی ہے اور اپنے حق کے لیے بیٹھنا چاہ رہی ہے, ان سے ہم نیگوشیٹ کر لیں یا بات کر لیں. آپ نے جو کر دیا کر دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے, جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں, میں اس کو کلیم نہیں کر رہا, پی ٹی آئی تو 100 کلیم کر رہی ہے, اگر آپ کی نظر میں 4 بھی ہوئے, 5 بھی ہوئے, نہیں ہونے چاہیے تھے. بہت افسوسناک ہے. کسی کا خون, جس کی زندگی گئی ہے, اس کو یا اس کی فیملی کو پتا ہوگا کہ اس کے لیے کتنا بڑا لاس ہوا ہوگا. ایک بزرگ کو میں دیکھ رہا تھا, وہ اپنے بچے کے لیے رو رہے تھے کہ وہ شہید ہو گیا اس سارے معاملے میں. اور اسی طرح سے جو رینجرز کے اہلکاروں کی شہادت کا معاملہ ہے, گاڑی کے نیچے کچلنے کا مبینہ واقعہ, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے اوپر حکومتیں یا ریاستیں بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہوتی ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ سے فائٹ تو کر نہیں سکتا نا. یہ کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ تو نہیں ہے کہ کوئی نکلے گا اور آپ سے لڑنا شروع کر دے گا. کبھی بھی عوام اپنی ریاست کے خلاف آرمڈ کھڑی نہیں کھڑی ہوتی. ہونا بھی نہیں چاہیے, غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے رائٹس کے لیے نکلتی ہے, سوال کرتی ہے, جواب مانگتی ہے, مینڈیٹ کا حساب مانگتی ہے, اپنے ٹیکسز کا حساب مانگتی ہے, اپنے اوپر ہونے والے جبر کو زیادہ نہ سہنے کی وجہ سے اپنا غصہ نکالتی ہے. وہ غصہ نکالنے کا رائٹ تمام جمہوریتوں کے اندر ہوتا ہے. یا تو آپ اس کو جمہوریت کہنا بند کر دیں, سیدھا سیدھا ڈکلیئر کر دیں کہ اٹ از اے سول مارشل لا, یا ڈکلیئر کر دیں کہ ہماری مرضی, یہ کنگڈم ہے. اگر آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو جو کچھ کل ہوا ہے اس کے اوپر جو لوگ ابھی بیٹھ کر ٹھٹھے اڑا رہے ہیں اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں, ابھی میں محسن نقوی صاحب کا بیان سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی, کوئی چلی ہے ثبوت دو, ان کے پاس ویڈیو کیمرے سے دکھائے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ٹی وی تو وہی دکھائے گا جو حکومت لائن دے گی, لیکن سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. آپ ان کو کہہ دیں گے یہ فیک ہے, پرانی ہے, 10 آپ الزامات لگا دیں گے. اس طرح ہوتا نہیں ہے. مائٹ از رائٹ ہوا کرتا ہے, لیکن جس طرح یہ کر دیا گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جیسے کے پی کے عوام ہے یا پنجاب کے عوام ہے, کیا یہ گھروں کے اندر اپنے اسلحہ نہیں رکھتے؟ اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. کیا وہ ریاست کے خلاف خدا نخواستہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن ان کو اس پوائنٹ پر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ پبلک ریٹیلیٹ کرے؟ خدا نخواستہ پبلک کیوں ریٹیلیٹ کرے؟ اس حد تک جس حد تک کل ڈی چوک کے اوپر کر دیا گیا ہے, کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کسی بھی روایتی جمہوری ملک کے اندر؟ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور یہی سوال پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سے ہے کہ اگر آپ نے دھرنے کا نام یہی رکھنا تھا کہ ہوا میں معلق دھرنا ہے, جو آپ اس وقت پریس کانفرنسوں میں کہہ رہے ہیں, تو بھائی اسلام آباد آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ادھر ہی بیٹھتے. آپ نے عمران خان کے حکم کی لات جو رکھی ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اب میں کچھ پوائنٹس شیئر کر دیتا ہوں, لمبا ہو جائے گا تھوڑا ولاگ. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئیں. یہ علی مین گنڈا پور اور بشرا بیوی کے کنٹینر کی بات کر رہی ہیں. ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایات جاری ہوئی, نہ کوئی رہنمائی فراہم کی گئی. ہم نے ساری شام کنٹینر پر روشنی اور آواز کے چلانے کی درخواست کی, لیکن ہدایات دینے والے لوگوں کی اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ریز کیا ہے علیمہ خان نے. یہ ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب کی, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مریم ریاض وٹو صاحبہ, یہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں, وہ کہتی ہیں میں نے کہا تھا نا کہ بشرا عمران خان پریس کانفرنس نہیں کریں گی, وہ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام آباد سے گئی نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے اسلام آباد سے نہیں گئی ہیں تو ان کو لے کر کون گیا ہے؟ اب ہمارے دوست ہیں, یہ اقرار انویسٹیگیٹو شوز کرتے ہیں, بڑا پیارا ہمارا دوست ہے, اس نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اس حکومت نے پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ روکنے کا کام تو کیا ہی تھا, حکومت کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے, لیکن اب اسپتالوں سے زخمیوں اور مرنے والوں کی تعداد روک کر یہ نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. ایسا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا. اب دیکھیں
यानी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एविडेंस मिला होगा, ये लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये कुछ चेहरे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये चेहरे मुलाजा कीजिए। बैरिस्टर गौहर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, हम्माद अजहर साहब, असद कैसर साहब, शिबली फराज साहब, शेख वक्कास अकरम, शेर अफजल मरवत, ये भी मरकजी क़यादत का हिस्सा है। कहां थे ये सब? ये सब कहां थे? पंजाब के काफिले कहां थे? अगर आप इसको एक पॉलिटिकल अवामी एहतजाज कहते हैं तो उस वक्त आप कहां थे? और आपसे कोई सवाल कर सकता है या नहीं कर सकता? मतलब एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जहां पर आपकी नजर में, यानी पीटीआई के मरकजी क़यादत की नजर में, उनकी नजर में 100 लाशें गिर गई हैं, उनकी नजर में। मैं ये नहीं कह रहा कि रियासत जो कह रही है या हुकूमत जो कह रही है वो 4 हैं या 2 हैं या 26 के करीब जो है वो इंजर्ड है, उनमें से 3-4 सीरियसली इंजर्ड है, जो पोली क्लिनिक की रिपोर्ट है, जो पीटीआई क्लेम कर रही है। अगर इतना कुछ हो गया था तो भाई आप वहां से चले क्यों गए? ये सवाल है ना। अगर यहां पर इमरान खान होता तो उन 100 लाशों के साथ, जो 100 नहीं है, फर्ज किया 10 है, 4 है, लाशों के साथ इमरान खान बैठ जाता। मैंने उठना नहीं है जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह से ये एहतजाज हुआ करते होते हैं दुनिया भर में। लेकिन आपने क्या किया? मुझे ऐसा लगता है कि अब आप वहां बैठकर एक इमरान खान फैक्टर को कैश कर रहे हैं। इमरान खान जिंदाबाद था, है और रहेगा। उनके नारे मार देने से क्या आप उनके पेट फॉलोअर हो जाएंगे? या आपको निकलना नहीं चाहिए था, या आप निकलते हैं और उस तरह की हरकत करके वापस चले जाते हैं? मेरा ख्याल यह है कि इसके ऊपर जवाब पब्लिक मांगेगी और जवाब इनको देना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहता किसी भी सिलसिले में। जाहिर है कि एक वाहिद पॉलिटिकल फोर्स बाकी बची है पाकिस्तान के अंदर जिससे अवाम की उम्मीद है, लेकिन सवाल भी तो उन्हीं से ही होना चाहिए ना। सवाल और किससे होगा? मैंने आई टुक ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू डू दिस व्लॉग, और उस डिजिटल एज के अंदर जहां पर हमें जो है वो एलन मस्क की पैरवी करनी चाहिए या ट्रंप जैसे जो वाकयात हुए हैं इलेक्शन में जीतने के, उसकी पैरवी करनी चाहिए। हम अभी तक पाकिस्तान में साबित करने पर तुले हुए हैं कि डी चौक पर हाथी उड़ रहा था और आपको मानना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वो दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, वो आपको मनवा के ही दम लेंगे कि भाई हाथी उड़ रहा था। भाई हाथी उड़ रहा था मिलॉर्ड, आपका और हमारा मुकाबला क्या है? हाथी उड़ रहा था, लेकिन अवाम के राइट्स कोई राइट्स नहीं रहे। बदमाशिया, अब आपको अगर तरक्की करनी है इस मुल्क के अंदर तो आप 2 नंबरी करिए, जालसाजी करिए, बदमाशी करिए, डकैती करिए, आप कामयाब हैं। शरीफ आदमी का इस सिस्टम के अंदर आगे निकलने का कोई चांस नहीं है। इस सारे मामले के ऊपर हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, हामिद मीर और ये मकबूल जान साहब का ट्विटर हैंडल खामोश है। मजीद व्लॉग्स करता रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।